Today, there are a lot of journalists, authors, reporters. They don't want to just write about something. They want to experience it. They want to live it. Mira, hoy en día hay autores y reporteros que no solamente quieren apuntar o escribir acerca de algo, ellos quieren experimentarlo y vivirlo. Now, years ago, I read an article by A.J. Jacobs titled My Outsourced Life. Hace muchos años yo leí un artículo de escritor A.J. Jacobs titulada Mi vida subcontratada, dice. Now, Jacob, he hired a team from India to live his life for a month. Él contrató un equipo en India para vivir su vida por un mes. They answered all his emails and phone calls. Ellos contestaron sus correos electrónicos, sus llamadas de teléfono. They read his son bedtime stories every night. Leyeron a su hijo cuentos antes de dormir. And they even argued with his wife for him. Discutieron con su esposo por él. Now, he said that this was the best month of his life. He said, él dijo que fue el mejor mes de su vida. Now, next, Jacobs wrote an article about radical honesty, where for a month, he said every single thing that came to his head. Okay? Después, Jacobs escribió un artículo sobre la honestidad radical, donde por un mes le dijo todo lo que se le vino a la mente. The article was titled, I Think You're Fat. El artículo fue llamado, Creo que estás gorda. And Jacob says this was the worst month of his life. Jacob dice que fue el peor mes de su vida. Now, I first discovered Jacob's writing when I read his book years ago called The Year of Living Biblically. Inicialmente descubrí los libros de Jacobs cuando leí su libro llamado El Año de Vivir Bíblicamente. Now, Jacobs, who did not grow up with any religion, he decided to follow the Bible for a year as literally as possible. Mira, Jacobs, quien creció sin ninguna religión, decidió seguir la Biblia por un año lo más literalmente posible. He started by writing down every rule in the Bible and tried to follow as many of them as he could. Empezó a escribir cada regla en la Biblia y trató de seguir tantas de ellas como pudo. Now, curiously, he didn't focus on the big things like love the Lord your God with all your heart or love your neighbors yourself. Curiosamente, no se enfocó en las grandes cosas como amar al Señor con todo su corazón o amar a los prójimos como a sí mismo. He immediately went to the most obscure rules in the Old Testament to follow. Inmediatamente se dirigió a las reglas más oscuras en el Antiguo Testamento. So, for example, the law of Moses prohibits wearing fabric made of mixed threads, so he had to buy clothes of all 100% cotton, for example. La ley de Moisés prohíbe a las telas hechas de hilos mezclados, por lo que tuvo de comprar ropa de 100% algodón, por ejemplo. He had to figure out how to sacrifice an animal that year. Tuve que saber cómo sacrificar un animal en este año. He let his beard grow out because Leviticus prohibits cutting the edges of your beard. And so, Nick, man, you have to go long. Dejó crecer la barba porque Levítico prohíbe cortar los bordes de la barba. Entonces tiene que crecer más larga. And he even carried small pebbles in his pocket in case he had to stone an adulterer. Okay? Y llevaba piedras pequeñas en su bolsilla en caso que tuviera que apedrear a alguien adúltera. Entonces, cuando llegó un hombre, él está quitando la piedra como así. So he just threw it out at him just in case. Now, I watched a video where Jacobs reflects in his year of living biblically. Miré un video donde Jacobs reflexiona sobre un año de vivir bíblicamente, and he admits that trying to follow every rule in the Bible made him constantly aware that he was sinning. Él admite que tratar de seguir cada regla en la Biblia lo hizo consciente de cuánto estaba pecando constantemente. And he concluded that because it's impossible to obey the law, it's best just to choose which rules you want to follow.
Concluye que es imposible obedecer la ley, así que es mejor elegir qué reglas que uno quiere seguir o no. And while Jacobs is an intelligent man, he misses the point of the Bible. Mientras que Jacobs es un hombre inteligente, se pierde el punto de la Biblia. It is impossible to fulfill all the laws of the Bible, but God created those rules and prohibitions to lead us to the grace and mercy of God. Es imposible cumplir todas las leyes de la Biblia, pero Dios creó esas reglas y prohibiciones para conducirnos a la gracia y la misericordia de Dios. I'm going to put it up on the screen for you, but the law gave us a standard that we can never fulfill to lead us to a relationship that is only fulfilled in Christ. Let me say that one more time. The law gave us a standard that we can never fulfill to lead us to a relationship that is only fulfilled in Christ. Ahora en español, la ley nos dio un estándar que nunca podemos satisfacer. Pero para llevarnos a una relación que solo está satisfecha en Cristo. La ley nos dio un estándar que nunca podemos satisfacer para llevarnos a una relación que solo está satisfecha en Cristo. Now, we've been in Acts for several months. Estamos caminando juntos en Hechos, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento por muchos meses. Acts 15, though, describes the growing pains of the early church. Hechos 15 describe los dolores de crecimiento en la iglesia primitiva. As the gospel expands racially, culturally, geographically beyond Jerusalem, some Jewish Christians believe that Gentile believers should do more than just receive the grace of God. A medida que el evangelio se expande racial, cultural y geográficamente más allá de Jerusalén, algunos judíos cristianos creen que los creyentes gentiles deben hacer más que solo recibir la gracia del Señor. It isn't enough that they leave their pagan lives behind to follow Christ. No es suficiente que ellos hayan dejado sus vidas paganas atrás para seguir a Cristo. Now they have to become Jewish as well. Ahora ellos también tienen que convertirse en judíos. In Acts 15:1, some of these Jewish Christians, probably Pharisees, most of you guys have been on vacation this summer, you've been traveling. They didn't go to vacation, they specifically traveled from Jerusalem to Antioch to tell these new Gentile believers how to act. Okay? Normalmente estamos planificando vacaciones, pero los judíos cristianos en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, está planificando un viaje, pero no para vacaciones. Para decir a los gentiles cristianos en Antioquía cómo ellos deben vivir. Now, specifically, they said that they had to be circumcised, one of the Old Testament laws, in order to be saved. Específicamente que deben ser circuncidados, una de las leyes del Antiguo Testamento para ser salvos. We're going to watch a video right now, a 15-minute video on circumcision. No, we're not. No, we're not. No vamos a ver un video acerca de circunciso, pero Paul and Barnabas see this as a major threat to the future of the church. Pablo y Bernabé ven a esto como una amenaza para el futuro de la iglesia. And as for a former Jewish Pharisee, Paul understands that when you commit to the law in place of a relationship based on grace, it's never enough. Y como un ex fariseo judío, Pablo entiende que cuando uno se compromete a la ley en lugar de una relación basada en la gracia, nunca es suficiente. I mean, imagine if you will, imagine if we decided as a church, I'm going to do a ridiculous example here, but imagine as a church, we decided that you can't be a member of the church if you wear tennis shoes. Piénsamos por un momento, si tenemos una regla nueva en la iglesia, que no puede ser un miembro de la iglesia si está poniendo zapatos tenis. I know, adios. See you later. Me voy. I'm out of here. Now, and we said, okay, let's do that. Let's do that. Nobody, sorry, bro, you can't do it either. Nobody can. You cannot wear tennis shoes if you're a member of the church. No puedes poner zapatos, tenis, si está un miembro de la iglesia. Ya, es un buen reglamento. Vamos a tener este estándar. And then we will go, well, what if there's somebody that's got a medical problem and they have to wear tennis shoes because of their leg? Okay, let's make a new
rule about that. Entonces, tal vez hay alguien en la iglesia que tiene malas piernas o pies y tiene que poner tenis para su problema médico. Entonces, vamos a hacer una nueva regla. Now, what if someone wants to attend church for the first time and that's all they own is tennis shoes? Let's make a new rule in the church that if someone comes in and they don't have any other shoes, then the church will provide for them. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene a la iglesia por primera vez y solo son dueños de un par de zapatos, tenis y nada más? Pues hay una nueva regla, que la iglesia va a proveer zapatos formales para ellos si ellos necesitan. But what if you live with other people who wear tennis shoes? ¿Qué pasa si viven con otra gente en la casa que está poniendo zapatos tenis? It's una mala influencia. It's a bad influence. Let's make a new rule about that. Vamos a hacer una nueva regla acerca de eso. Now, this is a ridiculous example, but you get the point. Eso es un ejemplo ridículo, pero entiende mi punto. Religion based only on rules can quickly become out of control. Una religión basada solamente en reglas puede salirse rápidamente fuera de control. And Acts 15 is an example of this. Hechos 15 es un ejemplo de eso. When these men first traveled to Antioch, they're only teaching about circumcision in order to be saved. Cuando esos hombres llegan a Antioquía, ellos enseñan solo acerca de circuncisión para poder ser salvados. Paul and Barnabas traveled to Jerusalem to confront this issue. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén a confrontar este asunto. Now listen to Acts 15:5, because you're going to see it's a little bit more than just circumcision. Escucha Hechos 15:5, porque es un poquito más allá de circunciso. But some believers, verse 5, who belonged to the party of the Pharisees, rose up and said, it is necessary to circumcise them and order them to keep the law of Moses. We're just 3 or 4 verses down, and already they're expanding what they need to do to be saved. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario, versículo 5, circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Entonces no solamente la circuncisión está un requisito, ahora toda la ley del Antiguo Testamento ellos tienen que seguir. Notice how their requirement for salvation has changed. Noten cómo su requisito para la salvación ha cambiado. First they need to be circumcised. Primero necesitan ser circuncisos. Now they must follow all 613 rules of the Old Testament. Ahora ellos deben seguir todas las 613 reglas del Antiguo Testamento. Where does it end? ¿Dónde termina? Paul and Peter knows exactly where it ends. In empty religion. Pablo y Pedro saben dónde termina una religión vacía. The heavy burden to complete all the laws that you can never fulfill. La carga pesada de completar las leyes que nunca podrá cumplirse. Peter asks in verse 10. Pedro pregunta en versículo 10. I love this verse. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? Entonces, Pedro pregunta en versículo 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos el yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Now, the church leaders are desperately trying to keep the unleashed church from choosing chains again. Los líderes de la iglesia estaban desesperadamente tratando de evitar a la iglesia desatada vuelve a elegir cadenas una vez más. Now this threat is not only for the church in Antioch and Jerusalem, but it's a threat for believers today. Now mira, esta amenaza no solo es para la iglesia en Antioquía y Jerusalén, pero para todos los creyentes hoy en día. So, here's my main point today. Aquí es mi punto más grande. Our experience and understanding of grace give us a healthy relationship with Christ and helps us to avoid the chains of empty religion. Sorry, I misput that in there.
Nuestra experiencia y entendimiento de la gracia nos da una relación saludable con Cristo y nos ayuda a evitar las cadenas de la religión vacía. Acts 15 shows us 3 areas of our faith that are unleashed by our grace that I want to share with you today. Mira, Hechos 15 nos muestra 3 áreas de nuestra fe que ha sido desatada por la gracia que yo quiero mostrar hoy. Number 1. Grace keeps our priority on salvation. La gracia mantiene nuestra prioridad en la salvación. After Paul speaks in Jerusalem, Peter gets his turn. Después de que Pablo habla en Jerusalén, Pedro tiene su turno. Peter here, in his last recorded words in Acts, outlines 3 things that are important to remember about our salvation. Pedro, en las últimas palabras registradas en Hechos, describe 3 cosas que son importantes de recordar acerca de nuestra salvación. And these are great reminders for all of us today. Son buen recordatorios para todos que están aquí hoy. Number 1, our salvation is first by God's choice. Nuestra salvación es por la elección de Dios. Listen to Acts 15:7. Hechos 15:7. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days God made a choice among you. Did you hear it? God made a choice among you that by the mouth of Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre de ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Peter's specifically talking about the Gentiles here, but this is true of everyone who is saved. Pedro está hablando específicamente acerca de los gentiles, pero esta es la verdad para todos quienes hemos sido salvados. We would not be Christians without God choosing us. No seríamos cristianos sin haber sido elegidos por Dios. And yes, we must respond. Sí debemos responder. Yes, we have the free will to deny Him. Sí tenemos la voluntad libre de negarlo. But in the end, our salvation is by the will and grace of God. Pero en el final, nuestra salvación es por la voluntad y la gracia del Señor. When we only emphasize our choice, we are tempted to believe that we are in control of it all. Y cuando solo enfatizamos nuestra elección en este proceso, tenemos la tentación de creer que todo está bajo de mi control. By giving ourselves the credit, we fail to appreciate the beauty of a God who pursues us. Mira, darnos crédito a sí mismos, fallamos a apreciar la belleza de Dios que nos persigue. Now, in the same verse, Peter says our salvation is based on belief through the gospel. En el mismo versículo, Pedro dice que nuestra salvación está basada en la creencia a través del evangelio. Obeying God, listen, obeying God, spending time with the Lord, baptism, worship, confession, giving and serving are all part of our Christian journey. Mira, obedeciendo al Señor, pasando tiempo con el Señor, bautismo, adoración, la confesión, dar y servir son parte de nuestro camino cristiano. But without grace, they're all just rituals and community service. Pero sin la gracia, son solo rituales y servicio a la comunidad. Sin la gracia. But with grace, man, we're transformed. Con gracia, estamos transformados. By grace, we give and serve not from obligation, but from love and liberation. Por la gracia damos y servimos no por obligación, pero por amor y por liberación. And third, número 3, the Holy Spirit confirms our salvation. Tercero, el Espíritu Santo confirma nuestra salvación. Listen to Acts 15:8. Hechos 15:8. And God, who knows the heart, bore witness to them, giving them the Holy Spirit, just as He did us. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los acepta, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo
que a nosotros. The Spirit gives us motivation to walk with Christ in an intimate relationship. El Espíritu nos da motivación para caminar con Cristo en una relación íntima. The Holy Spirit seals our heart, reassures us. El Espíritu Santo sella nuestro corazón y nos tranquiliza. The Holy Spirit does so much more, but at a minimum, the Spirit helps us experience the depth and the intimacy of God's grace. El Espíritu Santo hace mucho más, pero como mínimo, el Espíritu nos ayuda a experimentar la profundidad y intimidad de la gracia de Dios. Número dos. Not only does grace keep our priority on salvation, no solo la gracia mantiene nuestra prioridad en la salvación, but grace makes room for others. Pero la gracia hace espacio para los demás. Acts 15, 2 through 18, James speaks up after Peter and Paul. En Hechos 15, 12 hasta 18, Santiago habla después de Pedro y Pablo. He makes an amazing statement to his Jewish brothers and sisters. Hace una declaración asombrosa a sus hermanos y hermanas judías. Supporting the statement of Peter, he says God has visited Gentiles to take from them a people for his name. I think I've got that on the screen for us. Apoyando la declaración de Pedro, dice que Dios ha visitado a los gentiles para formar un pueblo para honrar de su nombre. Now, this may not rock your world today, okay? But every Jew from the moment they are born are told that God chose Israel to be people for his name. Now, puede ser que no sacuda su mundo, pero a cada judío, desde el momento en que nacen, le dicen que Dios ha elegido a Israel, solo Israel, como un pueblo para su nombre. And while the Jewish Christians are trying to make Gentiles more like them, James tells them that they're already on an equal standing with God as a people for his name. Mientras que los judíos cristianos están tratando de hacer a los gentiles más como ellos, Santiago les dice que ellos ya están en iguales condiciones con Dios como un pueblo para su nombre. You know, every day we live with people trying to tell us where we belong. Cada día estamos viviendo en una cultura donde la cultura está diciéndonos dónde pertenecemos. You're in this level, you're here, you're this person, you're that, you're this or that. Ustedes están en este nivel, aquí, acá. Es interesante que Dios está nombrando que todos están iguales en Cristo. It's really incredible to think that God is saying from the beginning that, man, they're all equal in Christ. Now James humbles them even more. Ahora Santiago nos humilla aún más. He says that if they really understand the Old Testament prophets, they already know he's prepared the Gentiles as a people for his name. Les dice que ellos realmente comprenden a las profetas del Antiguo Testamento. Ellos ya saben lo que Dios ha preparado para los gentiles como un pueblo para su nombre. He then quotes the book of Amos in Acts 15. Amos 9, 11 through 15 to be example, to remind them. Entonces, les cita el libro de Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 9, si quieres ver, para recordarles. Amos is basically a collection of judgments against Israel. Amos básicamente es una colección de juicios contra Israel. Amos begins, however, as a judgment against the violence, idolatry, wickedness of all the nations, including Israel. Amós empieza, sin embargo, como un juicio contra la violencia, la idolatría y la maldad de todas las naciones, incluyendo Israel. So what's the message? ¿Cuál es el mensaje? They're all under the same judgment. Todos están bajo el mismo juicio. But in Amos also there's a message of hope. En Amós también hay un mensaje de esperanza. Listen to James quoting Amos in Acts 15, 16 through 18. Escuchen a Santiago citando a Amos en Hechos 15, 16 hasta 18. Escuche eso. After this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen.
I will rebuild its ruins and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord. And all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes all these things known from of old. Después de esto volveré y reedificaré a la casa caída de David. Reedificaré a las ruinas y la restauraré. Para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que haces cosas, estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. James says that after this judgment, God will return to rebuild the fallen tent of David. Santiago dice que después de este juicio, Dios regresará a reconstruir la casa o la tienda caída de David. This tent is the people of Israel. Esta tienda es el pueblo de Israel. They're broken people living in a broken tent. Son personas rotas que viven en una tienda rota. God flips the tent, okay? And then he does something surprising. A medida que Dios reconstruye a la tienda, Él hace algo sorprendente. He expands it. La expande. He removes some walls, extends some roofs. He raises the roof. Quita algunas paredes y agranda los cuartos. Levanta el techo. As God rebuilds, He makes room for everybody who seeks the Lord. A medida que Dios reconstruye, hace espacio para cualquiera que busca al Señor. The Gentile nations who were once seen as enemies can now be a people who are called by His name. Las naciones gentiles que una vez fueran enemigas, ahora pueden ser pueblos llamados por su nombre. God's grace always makes room for others. La gracia siempre hace espacio para los demás. And as Christians, you know, it's easy to make the church just about me and my needs. Como cristianos es fácil pensar en la iglesia solo para mí y mis necesidades. And yes, this is a safe place. If you had a bad week, if you were coming in here broken today, this is a safe place for you. Mira, si han tenido mala semana, o te sientes roto, quebrantado, ese es un lugar seguro para ti. Ese es un lugar de gracia y de sanación. This is a place of grace and healing for you. But after we mature in the faith, church has got to be for others too. Pero cuando tenemos más madurez en la fe, la iglesia es para otros también. Grace is always setting the table, cleaning up the house for others. La gracia siempre se trata de poner la mesa y limpiar la casa para los demás. Grace reminds us that we are all come from a state of sin and we are all equally called to be people for His name and His purposes. La gracia nos recuerda que todos venimos de un estado de pecado y somos igualmente llamados a ser pueblo para su nombre y sus propósitos. Grace makes room for others. La gracia hace espacio para otros. Número 3. Grace gives us sensitivity in God's family. La gracia nos da sensibilidad en la familia de Dios. Es muy importante eso. I've never seen, I'm going to put another, give me the next picture. I don't think I showed it to you, Abby, but put it up there. I've never seen a sculpture take a piece of wood or clay or stone that doesn't have to remove something to make it a beautiful work of art. Okay, nunca he visto un escultor tomar un pedazo de madera, barro o piedra que no tiene que remover algo para hacer una bella pieza de arte. Transformation as a Christian and as a church means God has to remove parts and chip away areas to make us the church more like Him. La transformación como cristiano y como una iglesia significa que Dios tiene que remover partes y quitar áreas
para que nos parezcamos más a él. In Acts 15, the church makes an important decision not to force the Gentiles to become Jewish. En Hechos 15, la iglesia toma la decisión importante de no forzar a los gentiles a que se conviertan en judíos. And honestly, if you think about it, I mean, we're always thinking of the Jews kind of as sometimes the bad guys in the story here. But if you think about it, the Jewish Christians are sacrificing most of their traditions to include the Gentiles at the table. They're sacrificing a lot. Mira, es fácil siempre culpar o juzgar a los judíos en la historia, pero si piensan honestamente, los cristianos judíos están sacrificando la mayoría de sus tradiciones para incluir a los cristianos gentiles a la mesa. James understands there are also customs of the Gentiles that are going to make it super difficult for them to sit at the same table with Jews. Santiago entiende que también hay costumbres de los gentiles que harán que sea difícil sentarse a la misma mesa que los judíos. And led by the Spirit, James makes a proposal. Guiado por el Espíritu, Santiago hace una propuesta. He asks the Gentile Christians to make changes to maintain fellowship with the church. Les pregunta a los cristianos gentiles que hagan cambios para mantener hermandad en la iglesia. Now, before I go on, antes de seguir adelante, I feel like there's a question I'm not answering here. Antes de seguir en este mensaje, yo creo que hay una pregunta que yo no he contestado todavía. As Christians, are we supposed to follow the Old Testament law? It's a good question. Como cristianos, ¿debemos cumplir la ley del Antiguo Testamento? What do you think about that? ¿Qué piensan ustedes? I'm looking for responses today. What do you think? Yes or no? ¿Sí or no? ¿Sí? Entonces yo no puedo comer langosta or nada más. And somebody say no. Why do you say no? Debemos seguir. So we don't need to study the Old Testament at all. We don't need to read it. No debemos leer el Antiguo Testamento, ya solo podemos platicar acerca de Jesús. No. This is where the hard work of discernment and Bible study takes place. Aquí está donde el trabajo duro de discernimiento y estudio es importante. Because this is not like A.J. Jacobs picking out which laws I want to follow. No es como A.J. Jacobs, el autor, que solo quiere elegir las reglas que él quiere obedecer. Y no. But as you discover and as you study the scripture, and especially the Old Testament, you discover there were some things that were created just for one moment and one time. Vas a describir en el Antiguo Testamento que algunos leyes solo fue para esta etapa de esta historia, pero no para todos, en todo lado. Some were rituals that we don't do. Like there's a lot of laws about sacrificing animals that we don't have to follow anymore. Hay reglas acerca de sacrificar los animales que no debemos seguir nada más. But what's important is, as we study, as we discern, there may even be obscure laws that we don't have to follow anymore, but it may help us to understand or reveal the character of God as we study them. Pero también hay leyes que no debemos cumplir, pero cuando estudiamos y leemos mucho, podemos descubrir el carácter de Dios por medio de esta ley. That's what's happening in the scripture. Esto es lo que está pasando. James here is not just picking out 4 things that the Gentiles are supposed to do, but he's saying, God, from all the Old Testament scriptures, are there some things that we can put in place to make grace flow better in our church and our fellowship? Entonces Santiago aquí está, por medio del Espíritu Santo, está leyendo el Antiguo Testamento y está eligiendo 4 reglas para los gentiles que no solo revela el carácter de Dios, pero también que puede ayudar la gracia a fluir más fuerte en la iglesia y ver unidad más grande. So now, with that in mind, Acts 15, 19 through 20, let's listen to what James tells the Gentiles to do. And they're all rejoicing about this. Vamos a ver lo que Santiago está enseñando a los gentiles que ellos deben hacer para mantener comunidad con los judíos. Therefore,
He says, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles to turn to God, but should write them to abstain from the things polluted by idols, from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. May God bless the reading of his word today. Wow, right? Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los que no judíos se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. I didn't hear one amen in English or in Spanish. You know it's the same word, right? Yo no escuché ningún amén en inglés, tampoco español. So what do we do with this? Avoid strangled things, avoid roadkill, and we're good, right? Se puede evitar animales estrangulados. ¿Qué pasa aquí? So for the church to grow in unity, James says that the Gentiles must avoid these things, right? Y para que la iglesia crezca en unidad, Santiago le dice que los gentiles eviten seguir los cuatro cosas. Now, these four areas are not essential to their salvation, but they're important for their fellowship as believers. Estas cuatro áreas no son esenciales para su salvación, pero son importantes para su hermandad como creyentes. Now, I believe these four prohibitions help us understand how we can be sensitive to one another and create unity in the church today. I'll explain. Creo que estas cuatro prohibiciones nos ayudan a entender cómo podemos ser sensibles unos a otros y crear unidad en la iglesia hoy en día. And here we go. Number one, James says to abstain from things polluted by idols. Santiago dice que debemos abstenerse de cosas contaminadas por ídolos. I believe this means that we got to be culturally sensitive to one another. Este indica sensibilidad cultural entre nosotros como iglesia. Because here's the deal. Idol worship was as natural to Gentiles as the law of Moses was for the Jews. La adoración de ídolos era natural para los gentiles, a igual que la ley de Moisés era para los judíos. Not only did they give up idol worship when they became Christians, but James tells them to sacrifice their culture of idols in order to be in a relationship with their Jewish brothers and sisters. No solo abandonaron la adoración de ídolos cuando se convierten en cristianos, sino que Santiago les dijo que sacrifiquen su cultura de ídolos para estar en relación con sus hermanos y hermanas judías. And as we build unity at Refuge, we must strive to understand each other, be willing to give up habits and attitudes that could be misunderstood or to create barriers within us. Mira, a medida que construimos la unidad en Refugio, debemos esforzarnos para entendernos unos a otros, estar dispuestos a renunciar a hábitos y actitudes que podrían ser malentendidas o que pudieran crear barreras para otros. What's interesting is I know we're a weird breed at Refuge. Somos extraños aquí en Refugio. And to be honest, sometimes we are too English for our Hispanics. A veces en cuando somos demasiados americanos o anglos para los latinos. And sometimes we're a little too Hispanic for our English speakers. A veces en cuando somos demasiado hispanos para los gringos. ¿Sí or no? And it does take a certain bit of flexibility to worship and to be here together. I mean, most people, we got a couple of new guys here today. Most of you didn't grow up in a church that sang in two different languages or preached in two different. La mayoría de nosotros no hemos crecido en una iglesia cuando están platicando en dos idiomas y tal. Entonces, cuesta un poquito para nosotros. So it takes some time. But listen, when we are forced to be culturally sensitive to one another, I believe that we can experience the power of grace greater. Mira, cuando somos forzados a ser más flexibles y quitar algunos hábitos para realmente ser sensibles a una otra cultura
o entender otras personas, yo creo que experimentamos la gracia mejor. And I know that as your pastor, most of our Hispanics have never, I'm probably your first gringo pastor ever, right? Yo soy tu pastor gringo primero en toda la vida. And so it's hard, but I believe grace flows more when we're culturally sensitive to one another. Yo creo que la gracia fluye más cuando tenemos sensibilidad cultural. Número dos, sexual purity. Pureza sexual. James says to avoid sexual immorality. Santiago dice que evitamos la inmoralidad sexual. Now, there are few sins that can destroy the church faster than sexual sins. Hay pocos pecados que pueden destruir la familia de la iglesia tan rápido como los pecados sexuales. Churches and denominations have been crushed in recent years by sexual scandals, cover-ups. Iglesias y denominaciones han sido aplastadas en años recientes por escándalos sexuales y encubrimientos. Sexual purity not only maintains our personal integrity, but it creates a safe place for women, for children, and families to grow in the grace of Christ. La pureza sexual no solo mantiene nuestra integridad sexual o personal, pero crea un lugar seguro para las mujeres, para los niños, y las familias crezcan en la gracia de Cristo. Also, if you really study this word, I'll only mention it because it's so prevalent in our culture today. If you look at the Greek word for sexual immorality, it's the same word that we get pornography from. Yo no voy a discutir este mucho o hablar acerca de este mucho, pero la misma palabra que tenemos para inmoralidad sexual es la palabra para la pornografía que usamos hoy. Número tres. Emotional maturity. Madurez emocional is the tercer área. The third area is emotional maturity. James instructs the Gentile believers to abstain from things that are strangled. This was a tough one for me, okay? Santiago ahora instruye a los creyentes gentiles que abstenga de cosas que han sido estrangulados. And if you want to read more about this, you can read Leviticus 17 and 18. It will tell you all about it. Mira, si quiere leer más profundo acerca de animales estrangulados, puede ver en el Antiguo Testamento de Levíticos 17 y 18. Hay muchos acerca de eso, okay? Now, the image that we see when it talks about a strangled animal here, the image that we have honestly is roadkill. That's la imagen que vemos aquí es un animal atropellado en la calle. An animal that has been violently killed and not properly cleaned. Un animal que ha sido matado violentamente sin haber sido limpiado propiamente. And in the church today, we don't strangle one another, or usually we don't. En la iglesia hoy no nos estrangulamos unos a otros, no mucho. But we often damage one another due to our emotional immaturity. Pero a menudo nos dañamos unos a otros debido a nuestra inmadurez emocional. In every church I've ever served in, there were people who left emotional roadkill throughout the family of God. En cada iglesia que yo he servido, había gente que dejó atropellos emocionales a través de la familia de Dios. As a church, we've made a greater commitment in these days to helping one another emotionally and confronting unhealthy behaviors. Como una iglesia, hemos hecho un compromiso más grande de ayudarnos unos a otros emocionalmente y confrontar comportamientos enfermizos. This past semester, we did something called the Emotionally Healthy Discipleship Course. Hace pocos meses tuvimos un curso de discipulado llamado Discipulado Emocionalmente Sano. We're going to do it again this fall. Vamos a hacerlo otra vez. Estoy anunciando hoy, 21 de agosto, vamos a empezar este curso. So the 21st of August, we're going to do this again. And then after that, we're going to do emotionally healthy relationships. Y después de esto, vamos a tener relaciones emocionalmente sanas también.
And this is for young and old. It doesn't matter what stage in life you are. I can always grow emotionally. No importa tu edad, yo siempre puedo crecer emocionalmente. Este no es para gente que está cayendo en grandes problemas emocionales. No, es para todos. This is not just for people who are having major emotional issues. It's for everybody. Es para todos. And número 4, spiritual integrity. Integridad espiritual es el cuarto área. Finally, James tells the Gentile believers to avoid touching blood. Finalmente, Santiago le dice a los creyentes gentiles que eviten tocar sangre. Now, the Bible teaches that life is in the blood. La Biblia nos enseña que la vida está en la sangre. And science would back that up, right? La ciencia está apoyando esta verdad, que la vida está en la sangre. Now, in pagan worship, Gentiles believe they receive life and power from drinking blood. En la adoración pagana, los gentiles creían que ellos recibían vida y poder al beber sangre. Pagans used blood to manipulate the gods to their will. Los paganos usaban sangre para manipular a los dioses a su voluntad. We receive life and forgiveness by the body and blood of Jesus. Recibimos la vida y perdón por el cuerpo y la sangre de Cristo. But here's the difference. Christians are called to use the life and grace that we receive for God's glory, not for our manipulation. Y los cristianos, mira, recibimos la vida y el perdón por el cuerpo y sangre de Cristo, pero a diferencia a los paganos, los cristianos somos llamados a usar la vida y la gracia que recibimos para la gloria de Dios y no para manipular mi situación. Part of our spiritual integrity is to constantly seek God's will and not our own. Parte de nuestra integridad espiritual es buscar la voluntad de Dios constantemente y no la nuestra. To glorify God in our decisions, our conversations, our relationships. Para glorificar a Dios en nuestras decisiones, nuestras conversaciones, nuestros matrimonios, nuestras relaciones. God's grace gives us sensitivity in the family of faith to those 4 important areas of our lives. La gracia de Dios nos da la sensibilidad en la familia de fe en estas 4 áreas importantes. Finally, I want to remind you today, yo quiero recordarles, our experience and understanding of grace gives us a healthy relationship with Christ and helps us to avoid the chains of empty religion. Ahora en español, nuestra experiencia y entendimiento de la gracia nos da una relación saludable con Cristo y nos ayuda a evitar las cadenas de la religión vacía. Grace keeps our focus on salvation in Christ. La gracia mantiene nuestro enfoque en nuestra salvación en Cristo. Grace makes room for others in the church. La gracia hace espacio para los demás en la iglesia. And grace gives us sensitivity towards others in the family of faith. Y la gracia nos da sensibilidad hacia otros en la familia de fe. Oremos por favor.